2015 سے 156 ख्वाजा सरा कत्ल हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एक ओहदेदार ने भी अफसोस नहीं किया, आके 1 मिनट भी नहीं दिया और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जुल्म बंद करो। हमारे हुकूक के लिए तो बातें कर रहे हो, जब हम जिंदा होंगे तो हमें हुकूक देना, जब हम मर रहे हैं तो मरने वाले के हुकूक क्या होते हैं? मरने वाले के यही हुकूक होते हैं, उसको कफन करो, उसको दफन करो, ये 2 हुकूक उसके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है IG खैबर पुख्तनख्वा से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने जो आपके पुलिस हैं खैबर पुख्तनख्वा में, उनके कबले दुरुस्त करवाएं कि हमारे ख्वाजा सराओं के साथ जो तशद्दुद हो रहे, 3000 तो खाली केसेस पड़े हैं ख्वाजा सराओं पे KP में जो तशद्दुद हुए हैं, जो नाज़ेब वीडियो बने हैं, जो उनको जिल्ला बदर किए हैं, जो उनसे बत्ती लिए गए हैं, तो इस पे गौर कीजिए हमारे लिए तो। और जो इदारे हमारे हुकूक के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करती हूँ कि आज हमारे साथ एक हो जाएं कि आइंदा हमारा कोई दूसरा ख्वाजा सरा ज़ेबी की तरह कत्ल ना हो जाए, अलीशा की तरह कत्ल ना हो जाए, मुन्नी की तरह कत्ल ना हो जाए, और हमारे जितने भी ख्वाजा सरा, जैसे वफा कत्ल हो गई है, जैसे उससे पहले कत्ल हुए हैं, उनकी तरह ये ख्वाजा सरा भी कत्ल नहीं हो जाए। पहले हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे, उसके बाद हमारे हुकूक के बारे में आप बात करें। हमें बाद में नौकरियां चाहिए, हमें बाद में जो है हेल्थ चाहिए, हमें बाद में जो है एजुकेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें बाद में हैं। हमें पहले कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दें कि हम तहफ़्फ़ुज़ में हो जाएं, हम ये महसूस करें कि हाँ हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमें तो ऐसे कत्ल किया जा रहा है, ऐसे ज़बा किया जा रहा है जैसे हम इंसान ही नहीं है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि गवर्नमेंट खैबर पुख्तनख्वा हमारे ख्वाजा सराओं को सीरियस क्यों नहीं ले रहे? जब तक गवर्नमेंट हमें सीरियस नहीं लेता, जब तक पुलिस डिपार्टमेंट हमें सीरियस नहीं लेता, हमें कोई इदारा कोई सीरियस नहीं लेगा। तो हमें सीरियस ले, हम इंसान हैं और हमें इंसान समझिए। इंसान के साथ हम मुसलमान हैं, खून की नदियाँ बह रही है और सब इदारे चुप है। इंटरनेशनल लेवल के जो NGOs है, नेशनल लेवल के जो NGOs है, हमारे लोकल जो NGOs है, उसके अलावा जो सरकारी इदारे हैं, वो सब हमारे साथ बैठते हैं, बात करते हैं, पॉलिसियाँ बनाती हैं। मैं ये हैरान हूँ कि ये कौन सी पॉलिसियाँ जो अभी तक नहीं बन रही, ये कौन से पॉलिसियों में लगे हैं? इतने टाइम में तो मैं कहता हूँ आप दूसरा जो है कंट्री आबाद कर सकते हैं। जो 2009 से हम चीखते आ रहे हैं कि हमारे ख्वाजा सरा कत्ल हो रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें जो है अस्पतालों में अंदर जाने नहीं दे रहा, हमारे साथ ये हो रहा है, तो खुदारा हमें इंसान समझे, हम इंसान हैं। और ये हमारे जितने भी कत्ल हो रहे हैं, मैं फिर भी IG खैबर पुख्तनख्वा से और अपने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुरी से ख्वाहिश करती हूँ कि 2 मिनट हमारे लिए निकालें और हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे। उसके बाद सरकचत चाहिए, उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मारिया खान है और जो 12 तारीख को सानिया हुआ है एबटाबाद में ज़ेबी वाला, जिसमें मुलव्वस शख्स है तौकीर अहमद, तो उसने बड़ी ज़्यादती की है हमारे ट्रांसजेंडर ज़ेबी के साथ, बेनहाक उसको कत्ल किया है। उसकी डिमांड थी उसको फिजिकल ताल्लुकात रखने के लिए, जो ज़ेबी 1 साल से उसकी ये डिमांड नहीं मान रही थी। उसका नतीजा ये निकला है कि आज ज़ेबी हम में नहीं है, आप में नहीं है, वो सुबुर्ते खाक हो गई है। तो दूसरा हमारा इशू ये हुआ कि जब हम पुलिस के आगे रिपोर्ट करवाने गए मीरपुर थाना में, तो पुलिस ने हमारे लिए गेट बंद कर दिए थे थाने के, और एक तवाइफ को अपने पास बिठा के उसका मौक़िफ़ लिया उसने। ये बात हमें नागवार गुजरी है और पुलिस को हमारी बात गौर से सुननी चाहिए थी। पुलिस को हमारी बात पे ही नोटिस लेना था। इसका मौक़िफ़ जो उस मौका पे मौजूद ट्रांसजेंडर थे उनको अंदर बिठाना था, ना कि ये एक तवाइफ को अपने पास बिठा के उसके साथ उससे उन्होंने जो मौके का मौक़िफ़ था, मौके पे जो बात हुई थी, उस एक लड़की से पूछा। वहाँ पे हमारे ट्रांसजेंडर उस फंक्शन में मौजूद थे जिसमें तौकीर ने बहुत बुरा काम किया है। तो पुलिस ने हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा जुल्म, तशद्दुद और सितमगरी की है कि उन्होंने हमारे लिए थाने के गेट बंद कर दिए थे। प्रोटेस्ट का मौका तब आता है कि जब पुलिस हमें इंसाफ नहीं देती, इसलिए फिर हमारी कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट की और उसके बावजूद हमारे जो कम्युनिटी के मेंबर थे उनको SHO साहब ने अपने पास बिठा के उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने आके बाहरी सड़क पे आपने सब
نے ویڈیوز دیکھی ہے باہر سڑک پہ ان کی آ کے بات سنی ہے. میں آپ اپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز جتنی بھی ہراسمنٹس ہو رہی ہیں ہماری شیمیلز کے ساتھ, چاہے وہ پنجاب میں ہیں, چاہے وہ KPK میں ہیں, چاہے وہ سندھ میں ہے, ایون بلوچستان میں ہے, پلیز آپ اس کو ٹیک اوور کریں, اس کے اوپر سیریسلی آپ ایکشنز لیں تاکہ جتنے بھی انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس کے لیے تقریباً کوئی نہ کوئی ایسا لاہ عمل بنائے, ایسا قانون بنائے تاکہ کوئی نیکسٹ ٹائم بندہ اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھا سکے. آئے دن ہمارے پروگرامز بند کروا دی جاتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن. آئی ڈونٹ نو واٹ از دا مین ریزن بہائنڈ دیٹ. ہمارے شیمیلز کو ہراسمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ابیوز ہوتے ہیں, گینگ ریپس ہوتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں کبھی بھی قانون نے کوئی ایسا سخت قسم کا ایکشن نہیں لیا کہ ہم لوگ بھی سیٹسفائی ہو سکے اپنی اسٹیٹ سے. 2009 سے لے کر اب تک جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں 144 خواجہ سراؤں کا قتل کیا گیا ہے. انہیں جو ہے وہ غیرت کے نام پہ بھی مارا گیا ہے اور انہیں اس طرح تعلق نہ رکھنے کی بنا پر بھی جو ہے وہ مارا گیا ہے. سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کو جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ بیہیویئر ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. جس طرح کہ ماریہ جی نے آپ کو بتایا کہ ہماری FIR لانچ تو تب ہوگی جب ہمیں انفلوئنس دی جائے گی ڈپارٹمنٹس کے اندر. گورنمنٹ ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ ہم لوگوں نے آپ کو ہمیشہ برابر سمجھا ہے. تو جب ایک مرد اور عورت کو جو ہے وہ اپنی FIR لانچ کروانے کی آزادی ہے, وہ ایزیلی جا سکتا ہے, تو خواجہ سرا کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ دروازے پیٹ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ انٹرنس چاہیے. اور اگر FIR ہو بھی جاتی ہے ان کیس تو اس پہ دفعات اتنی کمزور لگائی جاتی ہیں کہ ملزم جو ہے وہ باعزت بری ہو جاتا ہے. جس طرح کہ ابھی یہ زیبی کا کیس ہے اس میں دیکھ رہی تھی, پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے کسی خواجہ سراؤں کو جو ہے وہ آن سپورٹ لیا ہی نہیں ہے جو اس وقت موجود تھے. اور اگر FIR لی بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں دہشت گردی کی جو ہے وہ 780A دفعہ ہونی چاہیے. 302 تو ہے کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ وہ سریعام اسے شوٹ کر رہا ہے. دہشت گردی کی دفعہ لگائے, اس میں ایسی دفعات لگائیں جو ملزم ایزیلی چھوٹ نہ سکے, کسی ایک کو تو سزا ملے. 144 ہو گئے اپ کمنگ جو ہے, دس از ناٹ اے فرسٹ ٹائم ان خیبر پختونخوا ایکچولی. آنے والے وقتوں میں کتنے اور اس طرح کی زیبی جو ہے وہ حکومت چاہتی ہے یا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں دیں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کو قتل کرنا ہے تو ہمارے بڑوں کی بڑی مشہور بات ہے کہ آپ ایک ساتھ بلائیں اور ان سب کو ایک ساتھ ہی مار دیں, کیونکہ یہ ہم لوگ کوئی ایلینس نہیں ہیں, ہم لوگ آپ لوگوں میں سے ہی پیدا ہوئی مخلوق ہے اور ہم بھی اللہ کی ہی مخلوق ہیں. اور اگر آپ ہمیں خواجہ سرا ہونے کا حق نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ ہمیں انسان ہونے کا حق دیں, کیونکہ انسان ہونے کا حق تو سب کو ملتا ہے. تو یہ ریکویسٹ ہے اعلیٰ ڈپارٹمنٹ سے. ابھی ہم لوگوں کی پولیس سے بھی جو ہے وہ میٹنگ ہے اس رسم کے بعد. جو یہاں کے SHO ہیں, میں تو یہ چاہتی ہوں, باقاعدہ میرا یہ ہے کہ SHO پہ ہم جو ہے وہ کورٹ کی طرف سے FIR کروائیں کہ انہوں نے کیوں جو ہے ان کو انٹرنس نہیں دی, ان کی FIR کیوں نہیں لی, کیونکہ یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے. آپ لوگ ہمیشہ جینڈر کو ایشو نہ بنایا کریں. اب ہمارے خواجہ سرا وہ نہیں ہیں جن کو جو ہے وہ لا کی سمجھ نہیں ہے. الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو لا کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل درآمد کرنا بھی جانتے ہیں.